গোর্খাদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে রাজ্য সরকার। প্রত্যেক ঘর থেকে বেরিয়ে গোর্খাবাসীকে অত্যাচারের বিরোধিতা করতে আবেদন করলেন মোর্চা सुप्रिमो बिमल गुरुङ। म अपिल गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई जुन प्रकारको आज हुँदैछन् हाम्रो गोर्खा जातिमाथि नेपाली जातिमाथि अन्याय र अत्याचार हुँदैछन् यसलाई एकदम मोटो जवाब दिन सक्नुपर्छ। सबै प्रत्येक घरबाट निक्लेर प्रत्येक क्षेत्रबाट निक्लेर आज हामीले यसको विरोध प्रदर्शन गर्न पर्छ। म चाहन्छु आज जुन प्रकारले हाम्रा नारीहरूमाथि अन्याय र अत्याचार भए अनि हाम्रा युवा मोर्चाहरूले त्यो अन्याय र अत्याचारलाई जुन प्रकारको एउटा सहन नगरेर उहाँहरूले जुन प्रकारको एउटा अन्याय र अत्याचार जुन प्रकारको एउटा देख्न नसक्दाखेरि उहाँहरूले एउटा ढुङ्गामुढा गरे। त्यो माथि बंगाल सरकारले एउटा गोली प्रहार गरेर हाम्रा दुई शहीदहरू जुन हाम्रा भाइहरू शहीद भएका छन् म उहाँलाई सलाम गर्न चाहन्छु। हमारे संगे रोशन मोर्चा नेता रोशन गिरी। रोशन जी, मैं भी आपसे बात कर रही हूँ। रोशन जी, आपके खिलाफ टेरर लिंक का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने ये आरोप लगाया कि 5 बुलेट इंजरीज है, 5 पुलिस पर्सनल के बॉडी में बुलेट इंजरी है। आपका क्या कहना है? ये गलत बात है। देखिए, ये गलत बात है। हाँ, मैं तो अभी तो दिल्ली में हूँ। आज जो प्रदर्शन हुआ, हमारा जानकारी के मुताबिक वहां पर पीसफुल डांडी मार्च था पाटलेबास तक। तो इस पीसफुल डांडी मार्च पाटलेबास ऑफिस तक जाने तो क्या होता था? हाँ, पुलिस ने क्या हमारा तो मर गया। तो ये डेमोक्रेसी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है ना, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए। हम लोग ने जीटीए का एग्रीमेंट साइन करते वक्त भी गोरखालैंड का डिमांड ड्रॉप नहीं किया और इसमें क्लियरली स्टेटेड है कि दी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड गोरखा जनमुक्ति मोर्चा कीपिंग ऑन रिकॉर्ड द डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट ऑफ गोरखालैंड एग्री एज फॉलोज करके। तो देखिए, गोरखालैंड का डिमांड से बंगाल भी बाकी हुए, भारत सरकार भी बाकी हुए और हम लोग ने ड्रॉप नहीं किया है। ये जीटीए फेलियर हो चुका है, जीटीए को चलने नहीं दिया, तो अभी गोरखालैंड के लिए ओपन करना चाहिए। रोशन जी, आपने जो स्टेट गवर्नमेंट से बात करने से इनकार कर दिया, क्यों? जी, there is some network problem, I think. Can you shift a little, please? There must be some network problem. Yeah, रोशन जी। हाँ, बोलिए। हाँ, please continue. सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए और गोरखालैंड पर डायलॉग होना चाहिए। बातचीत गोरखालैंड स्टेट पर होना चाहिए। जीटीए पर बातचीत होके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि जीटीए को चलने नहीं दिया, जीटीए फेलियर हो चुका है। लेकिन रोशन जी, पहले भी आपने जीटीए से इनकार कर दिया, उसके बाद फिर से आप जीटीए में वापस आए। पिछले 6 साल अपने जीटीए में थे, अभी क्या हुआ? जीटीए का जो टेन्योर वो खत्म होने के 1 महीने पहले क्या हुआ? देखिए, ये बात नहीं है। हम लोग का काफी दिन से हम लोग जीटीए का नाराजगी है। हम लोग इतना दिन से बोल रहा, हम किया क्योंकि पावर ट्रांसफर में अब चलेगा। अब खाली गोरखालैंड का पास होना चाहिए, क्योंकि ये देश का सबसे पुराना नाम है। जी, आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। रोशन गिरी মোর্চা নেতা আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ টেলিফোনে কথা বলেন এবং রোশন গিরি সহ আমরা দেখছি মোর্চা নেতৃত্ব তারা বলছেন একটা বিষয়ে কথা হবে, সেটা গোর্খাল্যান্ড এবং সেটা হবে কেন্দ্রের সাথে। তাহলে এখন এর থেকে ওয়ে আউট কি উপায়? দেখুন, এই কথাগুলো এরা বলে, আবার পরবর্তীকালে ইতিহাস অন্য কথা বলছে। এটা ওরাও জানে। 59 মাস তারা জিটিএ চালালো, নন গভর্নেন্স, অধ্যত্ব, করাপ্ট প্র্যাকটিস, মানুষের অ্যাসপিরেশনের ধারে কাছে যেতে পারলো না। এখন নির্বাচনের সামনে এসে তারা ল্যাঙ্গুয়েজ ইস্যুটাকে তুলছে, যেটা অপশনাল মানে যদি তারা না বোঝেন, আই এম সরি টু সে, আমাদের বলার কিছু নেই। যেটা ঐচ্ছিক, কেউ পড়তে পারে, কেউ নাও পড়তে পারে। আমরা জানি পাহাড়ের ভাষা, নেপালি ভাষাকে আমরা পিএসসিতে
ইনক্লুড করা হয়েছে, তাদের ভাষার সংরক্ষণ, সেটাকে অ্যাডভান্সমেন্ট, সেটাকে আরও ব্যাপ্তি দেওয়া এবং জনজাতি গোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষা সেটাকে আমরা প্রমোট করেছি। সেই ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই, সম্পূর্ণ অপশনাল। সেকেন্ডলি, আজকে জিটিএ টেনিও শেষ হয়ে যাবার পরে তাদের অথরিটি শেষ হয়ে যাচ্ছে, সেই সময় তারা বলছেন যে অনলি গোর্খাল্যান্ড রাজ্য ভাগ করার ইস্যুতে আলোচনা হবে, দ্যাট টু উইথ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। এতে বোঝা যাচ্ছে যে বিজেপি তাদের লোকেরা রাস্তায় নেমে মিছিল করছে, গোর্খাল্যান্ড স্লোগানের সাথে সুর মেলাচ্ছে। তাদের এমপি, কেন্দ্রের মন্ত্রী, তিনি পাহাড়ে গিয়ে গোর্খাল্যান্ডের দাবিটাকে উস্কে দিচ্ছেন। বোঝা উচিত যে দার্জিলিং জায়গাটা কোথায় অবস্থিত, ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল বর্ডার আছে, সেখানের সাথে ইনসার্জেন্সি গ্রুপগুলো সাথে একটা যোগাযোগের অনেকগুলো প্রত্যক্ষ প্রমাণ ইনপুটস গোয়েন্দারা দিচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে নিছক রাজনীতি করার জন্য এই ধরনের মদত এটা করা উচিত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে জীবন থাকতে তিনি বাংলা ভাগ হতে দেবেন না। এবং শিক্ষার এই পথ চলতে চলতে আজকে যখন পাহাড়েও কেউ কেউ চাইছে বাংলাটাকে ভাগ করবার পরিকল্পনা করে, ইটস এ ডিপ রুটেড কনস্পিরেসি ছাড়া এত আর্মস অ্যামিনিটিস কিছুতেই জোগাড় করতে পারে না। পুরো আর্মস নিয়ে আমাদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। তা সত্ত্বেও মনে রাখবেন, পাহাড়ের শান্তি আমরা ফিরিয়ে আনবো, আর হুলিগানসদের বিরুদ্ধে যা যা অ্যাকশন নেওয়ার প্রত্যেকটা অ্যাকশন আমরা নেব। আর আমি আমার নিজের জীবন দিতে রাজি আছি, বাংলাকে ভাগ করতে দেব না। যদি কেউ এই নোংরা খেলা খেলে, তাকে মনে রাখতে হবে পাহাড়ও আমার ভাই, সমতলও আমার ভাই, ওটাও আমার বোন, এটাও আমার বোন। মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, কোনোদিন প্রতারণা করে রাজনীতি করব না। এটাই আজকে সম্মান।